اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مالين كيما مسلمان دين كيبا مالبي كنتنا كنترول من شنو كنترول من سمو هدي كنترول ناس مغمنافا كنترول ني هيرو سيسوتاتو كنترول ناس مو كرولو ديمي كنترول ناس مو كندلو سيوا منا خليفه كنتنا خليفه جنرال نولمو Alain Bansou Tamanatiti mena premier parole contona non plan dramati anu deuxième porte-parole non seluti bibe contona barbi nata kumadula video le kan nga video menege aita Allah ko dunia kulu amasonia video jama moti ngaine fo be bo seni nata bo seni mombe France anata bi akumata nyumala hakuma nyumal fo hakunyumal fo hata halakuma kan sellu akuma kamin faye yo sellu akuma kamin faye ato nyalamu sellu akuma kamin fo dimin kumolamu kumala fanamu min keta sellula hakko diminyata la bake wala hake hakumol befo wala bo aken nga ku kilin kenga long ngay ne fo ntelu mi nga golem manu wala mu boñunu ti parce que boñunu ne la ko ha gole ntema nte dabo nte folo nje kumala ntelo ma folo atowol ke ngaju tolula bare bo shene animbo la sana wala la ko hagolante ma donni o fana ilal fa la kola ibaba anina bari mekuma la mogollema mogo min sidine ngil to su ngay ne foya nin ko wuluta ala molto su ala molto su ala molto su kiana kuma hana mogollu nani albe sigri nala mol to sulmina ni nata wala alfal nani jang ibolu nani la ibolu fe yala atel be sigri albe jelila aldu ngalon ko almeson ko alfa nani wala kasidi ngel tosu tellement que adamadin kurun wati siya janga kunabi ibe adamadin kurun ibe khashidi ibe bisangono ente fuila jamano inkono foga tuba to tinya hajanga ya to tinya wala ke nata nimfana mansilande silante bunyalamu bonyinu nililla ko nte gala ila ko do lulonne nti matola de ngamin lo njolu fola bari atel min je bolto su kanten tel hajo batel la yo parce que munna bonyinu nilu famu mo balati e baba mo balati mo kala ke ba amam funyinin tuba foga barinya ina sabat hanakilinya la sabati hamisilmi ala sabat bar mo kuro bele mo kurolto itele sikata hamo kenul fanga ke mo kurot bante vola de mator kamade limbe vola minna ngalonne wala kenna taja kunu nko bo lasiye mumbe tuba
aga fatan narlo ma Facebook la aga fatan narlo la Facebook la ababa hakuminto bobulu wala mo dinina karangati hadini ngalla karam hamol bula silo kan sila nyuma wala gadi ababa yen awulufa bi wallahi billahi tallah wala gadi ayen bi hasiana loti yo baram ngan kale alala nga kuma kilin na fojan ala janke madila ko mata fojan ala janke madila ko ntelu na karmo bala mu ala janke maditi na Cheikh Shirimbambala mu ala janke maditi na jaga symbol dol mu ala janke maditi barangam mirale matankal ala la ngam mira kuma kubale moti no sabunte nu natata kemo kutale tinu amanke bo seni amanke bo la sanatike matankale arwano la atigo menali ke Facebook la butukum bare ngayne vale image na lo minketa ate bo seni animisatale aga nallo minke matankal alala abe nimisala lo wala fanan hanlu min tata aladia barem fuinte fo mo kurungol se mo kili atel mu keti atel mu soldat atel mu nyinti ibima tokola jango kurungolu adama din kurungolu ibima tokola ibe kol foleye nanare ibe sigri la salama ibe kala jalma fengati albol tatuye few atelo gabo albo ala nanare atel minje moto sulate nalbota jang ala kuma kilin fo ala jang kemade atel minje moto sulate nalbota jang ala kuma jaw kilin fo jang kemade ala jang kemade matankal alala si kabilo benani mol si silan na rola ko nte me silan na lila nte wallahi billahi nte fa nimbe jan lan na rodo ngajen bari je bondu la benta wala kenna tanga foja bolu alkami tulolo adama din kurungola italien ilafta munna ibaba anina ila alfalu igawul je kumo do be fokan woluma astaghfirullah itele sigi gasewa ibe nyalani wala ibe sewari wala ke adama dinya aman sonia wala ke bi kunu nata nga conseil badima silante de nte me silante de e kanala e ko ofto fana kon silante de nimu anama dinya leti anin do ni kotoya anin barinya kumo nyolo foliye wallahi billahi enyi ngal sey foye ala sakatu ne isigi Facebook masay e ga mo nan e ga mo fanan e ga mo la hormo mo nan e ga la bunyan mo nan afana ga ne isigi Facebook la aga o sufake eske ite minje sigiri e me kuno atiko ma comme atiko fara me kuno ma nyamina mais seulement asatra ni atatra ibaba mumu baleti yota famu de ina mumu baleti ibe mumu baleti satra ibata hakola ibata ke sabuti nil bata ke mo ningati ça veut dire wo hakko ameban adama dimma wala ke ni mol ko yanko taga imira folo iki mira ite fongama
egi mira ibama egi mira ibembama ibe place minto janga kunna nya koy mbela sa ite yisigila saloma eki mira kumina kita alajenke madila kumina kita turangolula kumin na sita tura tura jaga tura yama nihi sigi ila salon kono nante bidini na karangala egi mira koyima wallahi billahi tallah isalon ko kulemu ko minase mo hodimi han dunia fara par exemple e be sigri aliano bambe mbaya molo annari haboy annari hamoltu su ko anake bambe mbaya beka habejani ila ibulu fengalu habejani habambe mbaya bejani hafengal la boje hatahat bolas ihi mirauma obe galila nyamina alon nim fana mumu holeti abeta la wonyale handunia faradun inte yam fala wotigoma wala ke moho ni be kufito folo il faut bien penser iki mira avant que il réagisse mo min bito sukonya intiye madan kal ala la intiye afuitele mba ki gabo e kananari ni mo min yilo itema ala saade wallahi billahi tallah shello ha min fo aka kuma shaman fo bari kumi ni ala ke shellula ko dimi ni mbalam bien sûr bi bata regretter e bata nimisa ya kumi ke e regretter tale wallahi billahi e regretter tale parce que khoroba ding khoro ni keta khoroti nyana lo modèle doke e si regretter le bari ni ala sara ego ke ite fonga regretter ta ni mo do le moti nu mo manque celluti par exemple mo do le moti nu mi manque celluti agananare ahisigi kabata sarala arite mamalu bari satra mo shamambi koma ul pese malu isiki sabuti be kamalu matan kalala wala ke nim mo be mo tusula nali kama aliban ikani danku ibe nafigi ibe eskro inte fuila fihi totina inte fuila fihi ke mo ningin inte fuini na fihi majele bari bijanga yal jana kasara surtout a tuba ma fanga jana kasaral tuba janga ya a jana kasaral tuba janga ya kasaratal kewlo parce que momin si sigonya kital be karani ital be loniring ital bete ibete wolle fanga di tu janga ya ni fanga kan ha tugon sang bari nkembata fo dunia be la denni meshilande nte manku sang meto nyala fo la be nte manku sande la manku safana commenta sarano manku sawla parce que telu ni na alfana ni del me sabarre nyemim folate narlo Facebook kan keyante ana ifanga to fo Facebook kan keyante de kulemu ngakan hamira kumima denne mbakela banala la sa ala jenke madi na alfa na woliba na mogoba na karmogoba
na kuba mola wuli hatai kakan ayaloma ha ni rola saha mbaringe ni min tata wakila loma abegala la de surtout ima bonye ima yengaye ko afashola abe mishiro lola ala alfali alfalu jonnu mun bata kori mun meta bono santo hana fod dugula mishiroto subago sisali normalement subago emeno benam salfana emeno lansaro emeno fitiro emeno safo emeno mogola te imaden wo kamala ila slogan kita munti ko jamu mfasolete jamu bembayalete ne mingi ban dela kuma kangama mbeni ne kelila nsi baituba ata isigi mbaringal be ni monti lala mo kanja mola ta isigi de himira kuma kanginma himira kumina kita turaya be ata isigi be ata isigi ahimira ima parce que mun keta folo ni kuma da isena fahar koti bari jana asi saya ma folo mun na fola keta mun ke ha sabu est-ce que ba ma kelo lumba fu ba ma kelente ya ta wuli iya ya ta moya iko kibala lotila ya bo kama ya ketke fengal san mbari alunga to nyafo nyogonye alun kana nyogom majegeya donte do balula bi alun kana nyogom majegeya alunga to nyafo nyogonye matan kale alala be nya be to nyalale be bay ibe bannene to nyama adun fanin to nyayna ma sabati fanin to nyayna ma sabati matan kale alala janga ya batatinya bari nin sitano mvan famadi sansia ngala harfu kan alla mele a harfu mun kebbi fokunu nemu fokunu kolemu harfu nyuma balu bari ngakan hasogo harfu nyilla manu yani kelo be kala harfu nyilla kanu hakke avant janin fakaro be kala nina kanga kenu avant dani mishiro bela boila kuma harfu kan illa kanu ha fo dani bungul be janila harfu illa kanu ha fo nin fotanu atumoto matan kal alala isatra a important bije wolunne hasiya kununti hasiya kununkoti kununko kumo kuma nyuma dronem mais est-ce que ce n'est pas trop tard kuma kan wol fo ala sa kushama tinyata le tuba kushama tinyata ari fulolu man ke janga diko fulolu natale hike ja hangolu kan asen agbengbeni hike mfan fama di la lokan ala etage redo bijamina wala ke alunga kan hakuma kan alle sawa kelolunya hakuma kan alle sawa kelonya ngana kelo sawa kuma kanganya nante kuma yinu na famena trala parce que eme kuja ko keno mogola ila kuja ko kala hakala ete ba kala tumomina pour beleje responsable de l'omiti ninga kanga fo ning alun kana yenke kelo manyi kelo ne sabu nonde ngala video la sagale video kende ba video nyuma ba ni hala saha inyaje fanga sebo bari kuma kangalu mo belela kuma kanga kan haketuma minna
النفاسي ستتم منا yo banningan sigi hatta ambaringelu hatta walla lote hatta mishru laboy ana kelke fengalti hagudu lusara hagudu lamtam walla hatta mugol sara hatta yiki ina kilin fa hakilinga kan kelo mamben tuba bara fotumante inti kelante je intumu iko ko kelante tuba kelante je mar kelo mum je chawni sama ko guerre froide ça veut dire jusqu'au no kelo be atela khajaw kelo be atela khajaw wala ke alunga kan en réfléchit bake hakulu muta kula kan amutatu minna kana kul muta ko man kan amutatu minna ngaine fo arado kamlani wallahi fo arado kamlani nagati habotuba nte rado kamla contrôle nta contrôle de arado hanyin tuba ha bara arado kamlani nta volante fa la ni dia made arado kamlani amanna herati tuba kan mbare ite minja na saka ite munja nala na sala ite mummen na sala fana après mbare imira jamma ite minga tuba lon e ga janga ya lon tuba tru menya minna nu e ga lon avant radio kamla ani radio kamla la na après e go calculer e ga lon je kuma min folate nda fola ni dia kuma la nda fola fana ko amola fasa nda fola fana ko jawu yala mu nda fola bisan gonna yala mba fola to nyale kan depuis radio kamla yinata tuba hormo farso dambu hormo farso duta tuba hajangolu hormo farsa hanna alfalu hormo farsa radio kamla ni alunga kanne radio kamla ni éliminer habuji jewlo ngaradio kamla bojide ngala saha a suite be kala min ne radio kamla imanna herati tubakan wato be radio kamla ni abe lori bumo minka a vitre be matte kanne fulo lubulu aninja ngadi ninga wato be radio kamla ni wallahi billahi tallahi amanna herati tubakan ala tanole shata hashala herot mira moka ni la intérêt défendu khabilo la ko khabilo la kan ha défendu intérêt ya yo wolu mo arado kamlani nte arado kamlani konto ala la sa barbi basi fonante parce que kudo bi jasi kele kudo la kula par nim la tal mo hol kono no hakarama ngolu jaxol seya arado kamlani surtout karamangolu aha karamangolu jagulu siyale hakura hakaramangolu hi gorma farsa hakura hakaramangolu ça veut dire momin turmen hani karamangolu nya ibe hanita yo folato bunya ni alkaramo parce que mi volate mol savo kote na muteno non banata tuba la saha jahango muni be tuba ibe makini rimbaki jahango muni be tuba jahango ma fode bi kunu jahango muni turbe tuba ibe makini rimbaki mo makini rimba mo makini rumbalu ni ila saha ibe doku ibima de kulale e me gani kumala mo me gani kumala ni kumata ha isalon ko jahalamid barbi alhamdulillah rabbil alamin matankal alala atel jahan golu jaha tuba nyakuma kilna folale al khawlom bi
misiro munyana lote santo misiro ne misiro intruman lonu jaga bela ko sitinya tuba kono wallahi nyam kala ala lat ala wallah billahi tallahi ne misiro intruman lonu tuba kono ata ja angolo albela ko sitinya bari ala ma nyani atalla ko hatinya ani ala janke madi anala grupulu mbatan kale alala ning altalon nabino bar sinin al salon ala janke madi kilo minna ajalbe la kilo la jahaba karambayaba abibe la kilo la momin di sigla wanya comme Omar Doumbia asi sigile kum wato dolu dininya na bakan barnata ta afanyininka agabemba nyininka agabemba nyininka no asalon ko ajebi mintotin ani kunuo kilintiti bare kuobe mfatela le kwa himira kungo donitante jiminte godima kilinte xamne jafedir hi xamola mo kante ni Omar Doumbia tata ababa ngininka aga bembali ngininka matankal alala antila la tato few atefan tibula la tato few ako kabe to nyaala nyinina iyo wallahi billahi asalon ko ala jenka ma jikilo minna ate fanga yennamu anama maringalu bari ala dema ko kuya o me fu bonte law wonte tanati par kole ken jaagale mati afuta nyawonya jaagale mati ninja gato goshi karamango ta silantot ninja ga Omar Doumbia to goshi hato goshi jaga dabla silantot barbi alhamdulillah rabbil alamin yo momin men killa nte me mota direct law fona chefero ke ega chefero nati ngalo nje na ta direct la alko ngakuma ya chefero ke folo ni lafta direct la nje na kumo bari chefero ke folo mbari ngadu mbal tarala bi anin kununte kilinte Omar Doumbia minje sigrinte wallahi ababa nyala non ta be ma nyala ni kusuval kitanu ha isalon ko kumi naja bulkarin fanto bayante wasu fanante fartinte école ko la liberté totale comme moi ça fo nyamina karama angolu ntel be mbala afise ibembati mbala afise ibati mvane na afise ifane ninga la afise dingeti Omar Doumbia ibolla sala folo ala gege madiko anala mogolo anala ekipulu kono do man shia doti mbekili mbejahanga mbekili do mingo ko nda shiatile do ko kono nano man shiatile afana chena afula ko nga shiatile ko fana nga fishetile par exemple nti chena afula chena afula nte ko nga ya fishanti mfana chena afula na mfana nga fisheti yalon ni ko kita fishanteti mfana ko mfana nga fisheti abanto bari ala janke man mo fode anala ekipulu itel mo fode ichinola gafo ko fana nga fishala altio bari ikolo no alman fishanti ite anunte mbekili benkumo le biotio wala mo benkumo tio parce que niko mo goyen lumina ari dingele na sitaja niko amo kiga fishatile asafu ko mba ki man fishanti eman fishanti
Ache info na site jando ma sa fo ki man fisante bari ni mo ko ntela fisantile kala isol fo mo na kari janko ikolo ko jaha ko ko mbembalu ha fisande al bembalu ti ko ala num bembalu non ta tel bemba bebe filila le no e bataji ini mo me bengoto est-ce que Omar Doumbia ni mo fo tumano ite sino lo fo ite sino lo accepter parce que tumano nga kudo le jele tambila tuba banto histoire be fo kanja bari esi mira parce que ibata terroriser taje kumi natrum bije kotoma hambi o dole bi fateto silan o gila silan o le bi fateto itente parce que wona tale inu wona tale silan o anen gergero mum bi fateto hambi alo bi fateto ndel mi mutala ndel halonne tuba megenta jele nga tuba fanan lonne nga histoire lonne histoire lo chama mbeleje bari ite Omar Doumbia mi mutala bake parce que ina natale wo bonyale ça fait nini ko nata na bi fateto o bo man di fateto ko wala hake mi mutala bake parce que munna ntelaga histoire lonne momin ma histoire lon wala non ci mutala barente ente mi mutala parce que ta histoire do lonne wala ke mi mutala e bata terroriser terroriser ça veut dire ha terroriser ar foloto mbatan kal alala jaga alfalu ni akumo do fo karama ngoluma ici mutale ito goshi kendek ito gosho ibito goshi kam momina kola ni o metenta onya parce que silangalam ni mi dinga to goshi kawta kumo do fotoro mbatan kal alala jibayla tubale ici bay wo silanga kamalale ici dingal to goshi hito goshi hi mamaringa to goshi ha wala se continuer wonya mo chama metenta wala kono ha terroriser ni mo ke tu auras des problèmes ete ulufa non te bembalu ou le problème trumbol kunale dans ce cas ni metenta kono iso to ta kono vraiment c'est quelque chose nous sommes désolés on ne peut rien nous sommes désolés barnje kuma kam min folate nte mo contre ko nte mo fana contre nte khasidi ala nje kuma kam min folate albina la mela le fana wallahi fartinte comme on alfa fo nyamina ala jenke mali fartinte fanto bayante fando goyante nalfalu non wol chaman kole ko jaha nin karambaya ibe kili isafole fana ko jaga nin karambaya ko ma fenga nin kinole dato kumante de abe sonno melleto barsani atalu wol bata ke dato kumoti abe dato kumo ala la sakadum tuba aje étape min matembi tuba aje étape min mabite on est me danger ba le kono danger ba bar danger ni alu malon foloko danger ni mbota minto khasidia anin bisangoneya anin godilandia ni ala saka tuba man wuli fatan kama mogo min fatan ko mo be mogo min ko ngoto wala je kala sabuti tuba fatan bare ci exemplaire di almasan e ko kala jen kamali ko le lafta ko tuba fatan be la kuma kan le jen be la kuma kan le jen e ko kala jen kamali le lafta ko tuba fatan
maintenant mais exemplaire dit là exemplaire mogo mini lafta kutuba fatan itel bema kumini kefolo hakumini organiser ni lafta kutuba fatan kumini organiser ta ibe ko le tinyala ya ko le folo tinya igamunke ibe mako ibe mabemba ko nilu ko fa kunna lem fa kunna bije siama bari fa kunna abele comme lutuki keba bala loma akadin ke folayen ite place le jendi e ko dinke flanyo yen I place le jendi e ko dinke sabanyo yen ki place le jendi ite ana fagasine iki dingo lutugi flanyo ko e ga place mindi dinke fola obulonya ko non ko parce que place mingi dinke fola bulu atena idinke sabanyo yen bata discuter et kelo bata du tema maintenant à la tabutugu place mingi dinke fola bulu ababa place mindu abulu ahiban amare koni omu fatanga kum folo le fatan kilina moti folo parce que au moment iba mala kumi organiser ite hiban oma ibata nyale fatan no e ko parce que nimbe lori ntenya nin kudo le tema ça fait ko na duna to tegol mot mashallah etani sigi e ko non ko memba min kyonya konte par ku kinne sengele mogol famma ku kilmbije wo sengele le bake be ku bala mot ite ibembalu woluko mogomi ma konfa par exemple iko konfa ite bemba ifa hanana ça veut dire ibemba fulanyo hanana o fana ko umfa ibemba sabanyo fana ngana konfa ibemba nanyo hana konfa ibemba lunyo hana konfa ana sifa ma ifa foloko ko umfa ifa fulanyo konfa ifa sabanyo konfa ifa nanyo konfa ifa lunyo ko konfa ite hi bang hi shoron keba iko konono ko wol trompetale akunti je bimbe majelerin hasi ida ni sigi tilima kunte suma kunte ite ko kono kote ntal malan sine ite ni ibe mawolu mun beto nyato fibe mawle beto nyato ba ngaka wala mutaba fite minyana ishoronte mbi hilo chak ko parce que ko nyimati hilo ila intérêt ani je haram do mo minna wolu tema ite hiba hilo par groupe la munde ninko ko groupe la mu fa fonya nte kenza fonya de mako nga jinni min folo wala kembare alunga fata nyoma jegala bar kufinte abe murado kamla inati anu jeunesse momin be jeunesse to itelamu etumna ben kanto le top ben kanto folo wo jensenta inata bula atodi e ga jensen parce que depuis ben kanto jensenta dron ben kanto folo in jensenta dron matan kal alala fanga botani ni bulu ila fanga imbo boringi bulu sine munga fanga boy bulu parce que ben kanto comme na alfasa afonyamina ben kanto hakilima mulu bije ana karanalu ana faamulalu ikamin majagiyano hi tromper e rol be tromper ari na mbaringa do bije na karana ba do bije ha tromper hakuma kanu fayin antige anari ngani bula kelo into amanyalo matankal alala hanari ibulato ul bega nyaji nyami e ga rekilke e ko ndel ko ben kanto e dungo ko ben kanto tuba bel mot
ni ko ko ben kanto tuba be lo moti mena inata ko le ke hakul maningansi eta abono ko la nyawa munti fatanga sabo bota munto e ko fanige bare alunga fata ko dilandiema dunia bata tinya alun kana son alunga tinya adele hibo to hishoran fana chap fanige be ça veut dire fanige même ma cheveta depuis bembalu hananari mamaringe tulmuto le hilo chap e ko kono ko fanige ni ngabo nyini bulu ngadundo ni bulu alcool fana opposé imagine hamol opposé ko hamol ko du nyonna hamo habila fula kibol la kelela parce que ni ta fanigeta idinke folo bulu ya fanige de mumbulu e gabo bulu e ga ndinke fula nyawo bulu exemplaire le mu forcément dinke folo anin dinke fula nyawo e bata ko du nyonna ija fe ki hi kodu nyogonna habla nyogonna bar dinke vola ko amalla fifitina la akoko fanige ibaba ha fanige mimma shefe akoko fanige o bente bulu alta fanige kutanyini ala dum dinke fulla nyogulu obe mu kele la smala de to ni mo na vita fatangala ni kusufa le chekke aflanyo ngana halataria kwa kana pachefunga janna tariala shobata ku inata khalifa ngana khalifa ko fanama parce que tuba nyala katale iko tuba be khalifo général wala trume tuba na alfalu e gayne sigije khalifu général killing wala trume tuba alinyala de wala ke ni umbebe mo fela ashiburi de hatay bula tagale to hatabula ji tafidi tiele to ko hatabula ji ali tulolo janna jang parti jang c'est très important ni parti je mun folate wala ke ala kanna janna me bake khalifa koy ngenna la khalifa koy ne folale naje mobi bu nyumbanya nabi khalifa koto mobi bu nyumbanya nabi khalifa koto alani alajen kemadi alshidwa yambake mu'min be khalifa ya nabi jaha ça veut dire kramangoga mu'min nome bi ko khalifo jaha khalifo alshe alajen kemadi alshidwa sunin tili matan kale alala khalifa kilometre metuba ani alfalu ça veut dire kramba itaw ko khalifu général abe tuba bele jot ni ko général tuba bele jot isabal mako khalifu général maintenant ala jagga madila ko jawu ya kamala ala bishangon ça veut dire bishangon ya kamala anin jaw ya kamala wala ga khalifa ya si jaga khalifa trunti jeko mu'min be meganta tuba e khalonne nja fulay mun nya lay khalonne tuba jaga khalifa ya trunti bari khalifa ya la si jaga ala ne ala jen keman ni nga fani alse video ke ala fa ko nga fani bar ñem fola parce que tel mugenta tuba tuma minna nko pani bon isa kontile pani bon isa kontile étage fond isa kontile étage fula ndela minna je folo tuba kono wala mu alaji wude swaro la étage ti hausia ani mvansi dia étage mumbe luba mano bala minia luba maji étage fuloni nyala kata yinema ngenleje tuba kono folo comme étage
barbi miye kuma kam min fola lenta betene otumo tuba abla shama biye abeti bu anim pani bu fengo olu wala trume tuba ha meta inata etage lol nata damta koko luto ala ma fo ala baba dramela etage wolu hakura fonda sida la etage wolu wol be nata damta sine tuba kono odumo ise pani bungol fanga kontile ise etage kontile sañ abe bata ke etage ti odumo khalifu general be kili wala be tuba khalifu general kinna be tuba khalifu general ni ne be kunna fa kunna je min mate ki falum te bi fa kunna ni ne be iraine nome ko ga ni ne be jaga fana be kunna ali trolo de fa kunna ni ne trume jaga be kunna ne tuche jaga kuma fo ne tuche kuma jaga to yala ning doa fenga min bota abeta fa kunna jele iseta to tola jele e golo bato e gabe bato khata khalifo sigi jaha fatanga batana ramta fatanga menna obeto ala jenke madi la ko jaho yalla khabono hananare bi ala jenke madi ko ala bansu wala asia na alfa nyinti alfa min na fatuta almuyam falama bari karamangol la gasigi etela galifo yin sigi hake ala jenke madi anala grupulu kele ranti nante ten abenni ala le temawo ni kuma la nin ala le te parce que me fa ala le be mburu la le nte be fa ala le be mburu la le ala be mayin kal ibe mayin kala le nyana kuma kan ni kuma kan min folate e je mayin kala mal alfa ni chigita koko hake ala jenke madi kele rannet ani ala jenke madi la grupu jama fen ni be mishri lo ko nyin tole ni rafo aga moholla me abo nyale bar shama biyano e galon ka beten ne fana bar ta fe video a jam faya parce que nyana la kuntu bale ba parti jang ni janne fona wala kola imeta wala kan ameo kan alay ban fa drame o fatuta almuyam fala ali tulo lo jande inata munke iko otumo mod ba fo kan ko alay ban chuta manate wala mu alfati wala ko ta alay ban fa drame nyinti bar non toujours inata kappe dula kilinto ha planal ke emila aliening olu hidungolu to parce que jaga manipuler mangu jaga imbe manipuler kan sunin tiri ha jaga lu manipuler parce que ni mo man silan alanya butugu iman silan kilanya ibe salla fu ibe sunna fu ibe fuito alayen abe fu parce que ni ko alanya silanna ame bara nya sifo isafu mako alanya silanna ide mumu alanya silanna ni je bara to nyale la iyo ni ko yanko ko jomu alfati tuba jaha alfa mu jonti jaha be jonga koto ni alanya silanna almi ija fulal ko ala bansu tamanate wala hakoto bari fatan loxol bi la
mo lafta kala fatan albe fatanale bari inata mo nyin le tashine mo nyin fana iga nyin fana ni tata jagale manipuler ba ni hije isatra kramangol be lorin ikomale ibe nugu ninne bari mo gollemu isafu mo min be synchroniser mo min be chroniser ni inyokoma comme mbijanteng bari ntella kuma kanje tambi kanan wala sikao barangan nugu barna kuma kangale betambika ya ineke itatama ko fo na khalifo ni na kebani khataga hataw fona nome khalay bashu tamana te tuje ni mo mi ngo keo wala vitale kiti khafata bari nketa munna aket killing aketa fatang Allah fulanya ko fana aketa la ko gala jenka madi kele sabanya ko fana aketa la ko ga jahalu fatang al ko itela position nyuma soto nyamina parce que itela ko ni jaha benta comme foloto ba nya bata la kasan ni ko jaha la ben haki kilindi abenali torolale o kamala ko fi ajaha be fatang hajaha ke fulati kha khalifa sabatutu parce que jaga do fanan ko maintenant kila khalifo na khalifo général ba il faut tenir parce que nini mo fata tabutu ite la khalifo te wala khalifati butu afana na khalifati la khalifati be la khalifa général be leji ça veut dire khalifo général wala mu alay basu tamanati comme alignata la nyamina non te normalement ni mogo mi man fata fatangala mogo mi man fata ma la fi fatangala aja fulale iyo ala bansu tamanate wala mo alfat dans ce cas fatanikumo alkanala ala jenka madiku fatanikumo alkanala parce que alnana ma fo ko ala bansu tamanate ko le mo khalifoti jaha ala jenka madara falen ko non atel minni ba ha ala bansu tamanate la alfa ya rekoni jaha atel lafta fatangala fatanko ko jaga nin karambaya ngola fatan wo man fatan ala jenke madila amon fatan mishiri lola ala jenke madila mishiri loko agala kanne nte mishiro lola ko ga jaga nin karambala fatan de mbe mishiro lola de na alfalu ibata kebaya e me bono santo hata hamdugula mishiroto. Il est nécessaire maintenant à Michirolo. Kebalu, Wolu, Olmambala. Mais comment n'est-ce pas mille budget sine? Munbe alfa in la minini, ne laisse kol manipuler. Manipulation se peut guéler. Bani ide, et tellement influence la miti, keba in dafe. Kuwa la miti keba in dafe. Ninke bayin fanko koma ko non ni del ko kiyo abe kalale o ko be kalale ninke bal ko komi ma kiyo ni del ko non konte kala akonte kala bari isatra kebala kumo ijo maskelale itella kumo ijo lo yella sabto hakebala kumo lo boy bari mi anyaje foni hisigi ikimira hafo ko na alfalu nil mambala nyina ko kunyuma hake tuba niki mira o madoro ishalon ko alfa la kumante kama ninga mi bila intérêt défendre la wolle la kuma kamunyiniti wolle keta sabuti jaga nin karama ya bata fata bar kuma kanyino fo ngay lefo fo nga so nyogo manyinema fo nga nyine utiliser mbentaba mambemba kuma kanyin lebe utiliser la hakem mogol munafangan mbare tubabe mo be fasole to nyalamu fitino manyi to nyalamu kelo manyi to nyalamu momi nibe na la ana parce abe fulale sine
ko kana fitino la sa jang ante fula butun ko fitino manyi fitino bata kurakela jang abe fula la butun kana fitino la sa ha fitino la sa fitino bata ke hambi fitino bijete parce que fitino trun tigeo bar au moment fitino bata kurakela mena la fitino la sale fitino la sa parce que munna kumina keta aketa kabila fuila tuba matankal alala asigaila wala kentel bena lan sigila bimbe kumala kumi ngaje nga analyser nga tra kudi minimbalam nene seke ala janke madi ate manke jahala fotonante na suka mafala le mbaringal ba niyaje mafulon ko karamangolu bente ibente o ara le janke mala sen fole ko karamangolu bente karamangolu ken bente barase fotene mo mini be atono wolo hi fangal lonne mogo mini fananta to karamangolu to wol fanangi fangal lonne bani kuma to dro e ko kuma la hala kumo lonne kumo be ça veut dire kumo mi ini kinolon mais ini kumo ken e ko lonne ça veut dire ni kumo keta karamangolu bente karamango mun keta sabuti anin jarango dodu mun keta sabuti hakko nyinke e bolle maw warsine ninja habotaje karamba ninja galam wala be chefo bar mol mo nyaaja hambi wala se betuwa bar sai menna la kuma tranquille ne fola mo hole alhamdulillah rabbil alamin teken mo min la ko ha golama nyana wala fote baro fana manen kamba nin kuba ba nimman fata khasiriyama nimman fata bichongoneyama nimman fata wasuma nimman fata nyonto suoma ha nyonto su ha ko ke sogoto ibe sigirin ibe tabulaka ibe kolu keka ku nyuma ibe kujawol kekan ibe diningal labola ki hana loke ibe diningal exitila ki hana loke ki hana kumodol fo barembe diningal bema ni mola alto su matankal alala ni imi fa bunya ni mola je lumina matankal alala mo mini jito sukanya ime fuino foni hisigila salom matugun hatula jelelima isa non te gafo nga fale ne almame nga fale na almame jango se ne ke mokola ahito su ate hinu ikoma ekana songola ne mamin ko tayinke afa ki fana ngata i dabela lawo tulo bala dabala kube bala nako kota hake aito su kia tinyaroke afa ki fana ngata tinyaroke ise moto sule agata heroke miata moto suka tinyaroke na tinyaroke tron ni tinyaro recompense benala atefanga bi siglale atula gelelima afalenti mvan mutar afalenti mvan mutar aninta jalinka bi ala la saga e gawolto sule hito su hakuma kangal fo ibe mal fa sola ifa sola ni hakuma kangal dol fo yen ima kumo fam be nyaaje ya kuma kangal dol fo yen asiju sole bo idata ke sabuti itele kete sabuti de mvan mutari ani tajalin kanyi ni bonota ineto itela adama dingal
momini che mol to shute itella ga yin to su hito su ha volta ol neta tabo ala sahabide wol dingal bije i musul bije ila dimbayat bije mo fanga me wala kuma fobi ni kumata mo me wala kuma fobi mo ajunto wala bi ibe sigri if inte fuila atela ke sabuti mo nie xabo atela isigi wala dimbayal bije i dingal bije ila mo wol bije au moins ala make ala kanna hakke chaque année ala mouvement dolke hafidawo dolke ya dinga yilu ala kanna hakudo ke dinga nginiye bari maje e golto sule hakulu ke itelle nomu bari matan kal alala al sin shara al sasara atel min kata sabuti ala molto su ala kuma kangal fo hakulu ke atel ala la sakatu ala kumin ke ali sigi ala salon kono ali ki mira bake ala kumin ke mbadan kal ala kumin ke alba kalama agulloto abangeto alba be kalama albe sigri fana albe jelelawul kan kakaka albe kul kala kakaka ali mira kuma ala hamin ke tuba ala kumin ke tuba ala kujahu bale ke tuba kujahu ba nalmal fanna sagi alama nalmal fanna sagi mogolma ala kumin maningarse nugunto alba be kalama aldungalo pellet ka be pellet rinne kamay pellet ka tele keta sabuti ni lu niebota atil Allah mogol madde hata mogol madde hi incité keloka moto su keloka ite je moto su ata ga badi ngekele ite mogo fatani kelo male adama di mission mo aka ngay nekki xamo fatani kelo ma surtout ninga na kebañ kame ali bambo ya wati to kuma nyuma fo bara tamirin nga kame mba ngan kan alala man lalan ko ali bambo ya min man lalan ko ali bambo ya min tellement que wati tambita mata espoir la manu bara ngañ kame radio nostalgie la fa kan jigatike ko masha Allah kana isa fo illa mako karanalo agante kawa kuyabale bare kumi keta tuba kumi nata mita tuba alba kalama alga lonne au début jusqu'à la fin alba be kalama ni bo min keta tuba a responsabilité batellema jang hal kama nusini a responsabilité batellema ni bo min keta tuba bare na vidéo nous sommes obligés parce que tu sais comment ni du sole là mais kitabuta nche comment te mais na wan kulu fanati kuminata mita tubanye ne folate albeye alhalon ko dunya tegoni mo kanila intérêt ron défendre e ga bari nya défendre ya adamadi nya défendre e ga musulman a défendre bare ita te hilo iman ke fuiti fona albalaw tila dugoka igana albalaw tila dugoka albalaw alman ke fuiti fo albalaw alla dugoka hajanga ya khorma farsa hatuba khorma farsa tuba sai ne be mutan dunia beda kona kristo so diningalu so musol beda ko tuba ya kos me gi fare nana anu yami na bire anu bangi gagner ya kosu meni dube muna meni cheche muna na fo danke itana chira matuba ija musira ba de tuba cheche muna meni
ne muna sese meni foy bore ma segefi nina se fo beda bi ala tuba khormo farsa ali yino xamol khormo farsa atil misiri ko ala min fo to nyalam misiri lo kunte ala kuma kam min fo mbatan kal ala la misiri lo kunte ku kutal min nite misiri lo kunte ala ta jogorangal sang abumma hani bari ngekele ito oje minto mais non ben altala malo altala kembe sinori altala siam fa modulma non te ni be ga kanne hamute I hunoluma I hunolu hira ele santo hibuluka jama be nyal tellement que ici no adama dingama mais altala mi no noma alunga mira mbari ngadu mo minete kelo nyinto mbari karamango mun te kelo nyinto mun fana nga effort ke alko kelo yin kanake mun fana be chigrin hakumo fo alko kelo yin tu kanake ha ala fo mo yili hi fanga la sagi e kani fanga bula keloto itante kelo munto matalon kumina be fola barbi menna kuma kangal dan na jande sa dan nyambi lundo la kula parce que kuma be me fono lunkile baran ke ngalon alunga na lo da buka umar dumbiya go so min keta umar dumbiya ha go so koleki ara manta go so kuke ni umar dumbiya go sita ja ha bulu jagala mu umar dumbiya ti jagala ha go si ara manta go sur agusur ku vanken ara manta kuke na go sur kulum na go sita jagala ha go si maringa bele komu nin karamango ha karamanga dinninga do gosi karambaya ibataji hambi ate jutumaya be jahaka abe jutumaya hambi mol be juturin jahama jaha kala jaha dinninga gosi mbari karamangol be wulla ibe kumala ofananta abe jutumaya wala ke jaha ka kanna hawli hilo mila fata jutula mogolma surtout dinin kortoyin e ga fata jutula mogolma jaga kala jaga dininga gosi abela ko monin karama ngo kala karama nga dininga do gosi intele jaga kata kuma wot est ce que man jutu karama ngoluma jaga karama ngo dininga do gosi ha gosi intele jaga kata kuma wot est ce que man jutu jaga par momi vanganka kumi vangante kawa bari ntulo be mogol la ko wala joti ko garvatirlu ko wa interdit jahama ba isi sigi dula janga le khofo ta tuba yate ilo jaga dinninga donya kwande ta la garvatirla ila fta kilo la inti sigi la nyafe de khofo iba fanga man tuba interdit no jahama ite fanga tavo kite tafe kumo tuba dul fanga bija ci gala mola barante ken nte kuma la jam fa la bi parce que ni kana kuma al ko ngata nte ken nata minna bo sheni akuma tala ni mala nte wallahi nge min folate bo nyinu la ko ha golente ma doni wala ken nata mo kuta kemba je m'en fous bar bonyinu nilla ko la hagole madonni katala bi ibaballu ma fangala nende silam kumati de ngem volaten to nya sexti le mindi parce que bonyinu ngi lonne ni balon ni na fanando man sile nyaawo men sile nya fana bari adama dinge esi kele como adama ding nil baba ni baba long i baba kita janga yani na fasa la balet i baba kita hormo la fasa la balet i baba kita mo nyuma balet nyem volate
abenni ala le tema anen kila nta fala ko ba misla ndeme na lo manchila ngaya barsine mo ba sufa nyilu nilise la khormale ila khormo sila tangale nilise bunyale ise bunyale nyini khala taga mo ba nyilu ma mo ba nyilu nye fala munna nte ga bola sina lonne nga bo sheni long nga long baki ibaba ha keba limani antumbalum nyame kumumino keba limani antuba keba inga ni toro min soto dinkoto nga lonne denchikila jang hobe nya sufa hambo yinu soto ta kuminata mita bo fanan kalamale tuba kono bo yinu soto lung kuminta mita to fanan nya sufa la jang haita la duron bo yinu tilaha bo yinu lonne dan suka bo sen bo lasana ibaba mumo nyuma balet ina fana mumo nyuma balet mo nyuma dinge mo ba dinge yakane yake komo mo ba ding mo kurungo kanana nare hi manipulate ibaba la mo kende ya gasiale mo kurungo yilti ibaba la kala ke ya gasiale mo kurungo yilti multi to suka ibaba ga janga ya la faso munke wasiale mo kurungo yilti ekana mo kurungo yilma falin ibaba la ifala ifa kanu eki ifa bunya comme ije mola karangam la min nyamin na tuba kono ngem fola ni ala la tema nta fola silana nta fola tamarila nta fola kula nya foki yenne e xame baki ije kumin na tuba dinin na karang matan kal ala la iba asisewa nonne hasia ije kumin yibla la kumin kela ejibla la kumin kelawnya o mandi ba ye fana amandi la alfaye amandi ari bembaye imira ibama ibaba imirama il faut bien penser ibaba imira ibama igalon agal soto circonstance min kono iko fana long bo seni anim bola sana ngan kal alala nkal femta alala nin kita mo kutale tinu bari mbatan nari silante mena la de la fananko bari nke se kul foyen hi hakili bula mo kurumulu mulbi matolawnya kelemiti soldat de tuba nanana he ije kumin na tentuba imena wala ije dinni na karanga min la parce que ci jele Facebook la dinga li bila karana ibe karankan de musolu dinkelu o mu kubale ibaba wala gadayen hasha kobe imira uma ihi mira iwulunama iwuluna iki mira uma ikana nyinne falin dunia ku fusilela ikana nyinma falin dunia ku fusilela dunia na fulu ikana ma falingala dunia kuma nyuma ikana ma falingala ni le respecter ni lu ratoro minke ha bo ni la atalabato minke hatala tara minke bo lasana anem bo shin ba bo shin ke bi akumata la nyumala seulement mo kani fanga matoko mais ala kuma dol bi akumata la nyumala ba naje selu akuma kan o befo ite hi miratu bo shin ya kuma kan mi fo selu ye hadimi de imirauma ni imirauma doro selu akuma kan mi befo ye isa susema ya tuje ari man kuma ita ha tuje doro parce que ya ku kete fon ko kini misatale
enimi tatale irekrete tale igan narlo minke te fangala afo idala ko hambi animi sobila e nafo dan soka alon ko kule mu iga minke ku jaku balemu wala ke enimi sata dan soka ni selu hanati fo vile akuma kanga dolu fo yen il faut accepter faut mieux et c'est selu vanan kille privé là michil molemu et ça kille privé là arima iman ni sigi Facebook la hafo mais chez nous le selu killa privé là arata di kan enregistré ata kolbe ke ça kille privé là inda kala silanyala inda kala kukutala e ba kala parce que bata regretter ninga na kumoke mada na janne mbari ngani nyana min fote nente silankumati nente kuti nyana fo momini nelela ko ha golante ma donni me atawlu al nanare ala bo al kana ma mini al nanare ala ala jenke madinan anna bay senne foko ko ali be silan te man nena man sila nallo fa man sila ngala nallo mbatan kali mfa furela mbatan kali alala nkali fente alati ntela alfa nabu nyar moho ko mala jenke madi bi ni ko ketul nawla ni ko kibetul nawla nsengi tila comme carotte tan ikata mo fuilete nyana j'ai bien dit ba mena kumo dana janne mena kumo dana janne nte kumo la siala bari na kuma ka nyada na janne bi surtout nyana kuma kamifu nte na fo nte tabla mo mena de ici à côté parce que nte mambla mohla nta fole nga kuma kamin fo ala mon baraji lala kuma kan ngamin fo alma barajo kelan baraji nyuma ba alma kelani momin be dimini sine al diminje alla dimio abatil la maji ninga na kumoke madan na janna wassalam